जहां तक गिल साहब की बात है, अल्लाह ताला ने हमेशा गिल साहब को गलत साबित किया है। गिल साहब तब भी गलत थे जब उन्होंने इमरान खान साहब के 2 मोबाइल चुराए थे। और गिल साहब तब भी गलत थे कि जब उन्होंने एक बग्ड मोबाइल जो है इमरान खान साहब को दिया था। गिल साहब को इमरान खान साहब ने अपने घर पे बंद किया हुआ था। गिल साहब को इमरान खान साहब ने उससे पहले कैद होने से पहले उनको हटा दिया था। हम फिर भी गिल साहब को एक मौका देते हैं कि आप बाहर बैठ के बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आप अपनी गलती को सवारें और पाकिस्तान आए और उसको लीड करें। आप हम्म, बाहर ईसी की रूम्स में बैठ के इस किस्म के बयानात देते हैं जो कि एक चीज ऐसी आपके सामने आ जाती है जिससे पार्टी के अंदर इश्यूज बनते हैं। ये एक बाहर से बैठ के हमें लेक्चर ना दिया जाए। आप पाकिस्तान आए, चीज को लीड करें, हम आपके पीछे होंगे। कल का सेमीफाइनल सोहेल आफरीदी और तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। हम फाइनल की तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। 27 सितंबर को हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इस बार एज अ अलायंस आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो तमाम सियासी कुव्वतें जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हैं, जो ये समझती है कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, हम उनके साथ मशावरत कर रहे हैं। उनसे नौजवान लीड करेंगे, नौजवान ही आगे बढ़ेंगे और नौजवानों से ही ये जो 27 सितंबर की डेट है और जो हमारे लाएअमल है, इंशाल्लाह वो नौजवानों की बदौलत हम हासिल करेंगे। शफी जान सर, कल फाइनली जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने तारीख तो दे दी लॉन्ग मार्च की, लेकिन उसके ऊपर एक नई बहस का आगाज हो गया कि जनाब बड़ी लंबी तारीख दी है एंड प्रॉब्ली आपके जलसे से पहले या इस अनाउंसमेंट से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा जो पाकिस्तान से बाहर है, अमेरिका में मुकीम हैं, उन्होंने एक वीडियो में कह दिया कि अगर लंबी डेट दी गई तो समझ लीजिएगा कि ट्रक की बत्ती है, क्योंकि हालातों वाक़यात ऐसे बने हुए हैं कि एहतजाज किया जा सकता है। और अगर हफ्ते 10 दिन की डेट हुई तो एहतजाज के लिए सीरियस है KPK की हुकूमत, और अगर लंबी डेट दी गई तो समझ लीजिएगा कि ट्रक की बत्ती है। तो सर मैं क्या कंक्लूड करूं, सीरियस है आप लोग या ट्रक की बत्ती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक कल जलसे की बात है, पेशावर की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था। जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे, 4 गुना लोग इससे बाहर थे। जी। इमरान खान साहब के बगैर, मतलब इमरान खान साहब ने इससे बड़े बड़े जलसे किए हैं। इमरान खान साहब के बगैर पेशावर की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था। नहीं, और ये बहरहाल जलसा तो जलसा बड़ा था जलसा। और ये जलसा इस बात की गवाही है कि लोग सोहेल आफरीदी साहब पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला हैं। देखिए, जो ग्राउंड हमने शुरू में सेलेक्ट किया था, जी। उससे इस ग्राउंड को चेंज किया गया। वो ग्राउंड इससे 3 गुना बड़ा था। और जी। कल मेरी इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और मैंने पार्टी के अंदर भी इस पे बात की कि ये जो ग्राउंड हमने शुरू में सेलेक्ट किया था, वो ग्राउंड क्यों चेंज किया गया? क्योंकि हाँ। इस ग्राउंड से बाहर 4 गुना लोग मौजूद थे। 4 हाँ। सदा इंटरचेंज तक गाड़ियां खड़ी थी। वो मोटरवे टोटली ब्लॉक था। साउथ से हमारे जो काफिले आ रहे थे, जो हजारा से आ रहे थे, वो चौक हो चुके थे, वो नहीं पहुंचे। सही। और हमारे कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस पे हैं कि ये जो जी। ग्राउंड था, ये जगह थी, ये सही नहीं थी। ऐसी जगह होनी चाहिए थी जो एक्सेसिबल हो, जो बड़ी होती, तो तमाम लोग इसमें शिरकत करते। लेकिन कल का सेमीफाइनल सोहेल आफरीदी और तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। हम फाइनल की तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। 27 सितंबर को हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ये जो लोग कह रहे हैं कि जी डेट क्यों लेट दी गई है, हम पूरी तैयारी करना चाहते हैं। हम इस बार लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ आएंगे। ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। हमने इस पे 3 दिन मशावरत की। इस डेट पे अपनी पार्टी रहनुमाओं से मशावरत की, अपने अलायंस के साथ मशावरत की। 3 दिन की मशावरत के बाद हम 27 सितंबर में मुत्तफिक हुए। हम इस बार एज अ अलायंस आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो तमाम सियासी कुव्वतें जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हैं, जो ये समझती है कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, हम उनके साथ मशावरत कर रहे हैं। उनसे के मशावरत के साथ ये डेट दी गई है। और इंशाल्लाह हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग 27 सितंबर में हमारे काफ़िले में शामिल होंगे। नौजवान लीड करेंगे, नौजवान ही आगे बढ़ेंगे और नौजवानों से ही ये जो 27 सितंबर की डेट है और जो हमारे लाएअमल है, इंशाल्लाह वो नौजवानों की बदौलत हम हासिल करेंगे। शफी जान साहब, मैं कैटेगोरिकली आपसे पूछ लेता हूँ। फेयर इनफ, आपकी पार्टी है, आपकी स्ट्रेटजी है, आप 27 सितंबर दीजिए, आप 27 दिसंबर दीजिए, वो तो आप लोगों की पॉलिटिक्स है। लेकिन आप ही की जमात के डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कल एक वीडियो की और उन्होंने फरमाया कि जनाब अगर लंबी डेट है तो समझ लीजिएगा कि ट्रक की बत्ती है। एंड आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डॉक्टर गिल साहब को आपकी पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उनकी व्यूअरशिप तो है। तो उन्होंने ही आपकी जो ये मूवमेंट या जो एहतजाज है 27 सितंबर वाला, उसके ऊपर सवाल उठा दिए हुए। देखिए, जहां तक गिल साहब की बात है, अल्लाह ताला ने हमेशा गिल साहब को गलत साबित किया है। गिल साहब तब भी
غلط تھے جب انہوں نے عمران خان صاحب کے 2 موبائل چرائے تھے، اور گل صاحب تب بھی غلط تھے کہ جب انہوں نے ایک بگڈ موبائل جو ہے عمران خان صاحب کو دیا تھا۔ گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنے گھر پہ بند کیا ہوا تھا۔ گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے، قید ہونے سے پہلے ان کو ہٹا دیا تھا۔ لیکن ہم پھر بھی گل صاحب کو ایک موقع دیتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ اپنی غلطی کو سنوارے اور پاکستان آئے اور اس کو لیڈ کرے۔ آپ باہر ای سی کی رومز میں بیٹھ کے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، جو کہ ایک چیز ایسی آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس سے پارٹی کے اندر ایشوز بنتے ہیں۔ یہ ایک ٹولہ ہے، اس ٹولے کی اس ٹولے اس لیے ہے، یہ ٹولہ چھوڑا اس لیے گیا ہے کہ آپ نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے۔ تو گل صاحب کے پاس موقع ہے کہ وہ جتنی غلطیاں وہ کر چکے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے موبائل چرائے عمران خان صاحب کے، پھر ایک بگڈ موبائل عمران خان صاحب کو دیا، گل صاحب کے ساتھ ایک موقع ہے کہ وہ پاکستان آئے، امریکہ سے پاکستان آئے اور اس چیز کو لیڈ کرے۔ باہر بیٹھ کے آپ جس قسم کی بیانات دیتے ہیں وہ بڑا آسان کام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو جیل ہوئی تھی، ان کی کیا کنڈیشن تھی، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ سر ہم وہ تو کافی صحت کا عرصے معاملہ سے تھا، صحت پہ ہم بات نہیں کرتے، صحت کا وہ تو اللہ رحم نہیں کرے، نہ آپ ہم مجھے کسی کی بھی صحت بگڑ سکتی ہے۔ نہیں، گل صاحب کافی عرصے سے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ انہوں نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے۔ یہ جتنے ڈالرز کماتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو ہمارے ملٹری ٹرائل میں ہمارے لوگ ہیں، جو ان کے وکلا کی فیسز ہیں یا ان کی فیملی کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جتنے ڈالر یہ عمران خان صاحب کے نام پہ کما رہے ہیں، ان ڈالر میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارے ورکرز کو بھی دے۔ لیکن بات بڑی واضح ہے کہ باہر سے بیٹھ کے ہمیں لیکچر نہ دیا جائے۔ آپ پاکستان آئے، چیز کو لیڈ کرے، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے۔ سر کل جنید اکبر صاحب نے بھی اس سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ دی، جن لوگوں نے اربوں روپے کمائے تھے اب وہ آئیں اور وہ احتجاج کے فنڈنگ کریں آل دیٹ، کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے جنید اکبر صاحب سر؟ دیکھیں، بات بڑی واضح ہے کہ جب صحت کا ایشو ہوا یا اس قسم کے عمران خان صاحب کے جو ایشو بن جاتے ہیں، جی تو ہم آپ کو اپنے موبائل دکھا سکتے ہیں، اس میں ہزاروں لوگ میسیجز کرتے ہیں، ہمیں جی گالیاں بھی اس میسیجز میں آتی ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ وہ لوگ موجود نہیں ہوتے۔ کل جنید صاحب نے جو بات کی، انہوں نے اس تناظر میں یہ بات کی کہ جو لوگ ڈی چوک کا کہتے ہیں، جو لوگ میسیجز کرتے ہیں، ان کو بھی اب باہر آنا پڑے گا۔ 27 ستمبر سہیل آفریدی صاحب اناؤنس کر چکے ہیں، 27 ستمبر کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کریں گے، اور سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ تمام نوجوان ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی جو ہمارا لائے عمل ہے، جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں ہی ہم حاصل کریں گے۔ شفیع جان صاحب، آپ نے فرمایا آپ نے تمام لوگوں سے مشاورت کی ہے، لیکن سر کل ہمیں سٹیج پہ اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، بہرحال بڑے پورٹ فولیوز ہیں، اپوزیشن لیڈرز ہیں، کیا وہ بھی آن بورڈ ہیں کل کو جب بھی آپ احتجاج کرنے نکلتے ہیں، لانگ مارچ لے کر نکلتے ہیں، تو وہ ہمیں سٹیج پہ نظر آئیں گے یا کنٹینر پہ نظر آئیں گے؟ تمام لوگوں سے مشاورت ہوئی ہے رائے صاحب، تمام ہماری جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، علامہ صاحب ہو گئے، اچکزئی صاحب ہو گئے، ان تمام لوگوں سے مشاورت ہوئی ہے۔ پارٹی کے اندر 3 دن تک مشاورت جاری رہی، اور 27 ستمبر جو ہے ان تمام لوگوں کی مشاورت سے ڈیٹ دی گئی ہے۔ اور مجھے کل کو کنٹینر پہ بھی نظر آئیں گے سر یہ لوگ؟ جی بالکل، انشاءاللہ کنٹینر پہ۔ ان کے علاوہ اس وقت ہم دیگر مذہبی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، ہم جی یو آئی سے بالکل فائنل سٹیجز میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی ہماری یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، علاقائی جماعتیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ ہم ہر اس سیاسی قوت سے بات کریں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا جانا جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے۔ سر اس میں آپ نے جے یو آئی کا نام لیا، ابھی کل ہی میرے شو میں آپ کے سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب میرے نالج میں نہیں ہے کہ علامہ صاحب سے کوئی رابطہ یا ان کی جماعت سے کوئی رابطہ پاکستان تحریک انصاف کری۔ وہ کہتے ہیں میں نے گور صاحب سے بھی چیک کیا ہے، ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب سے کوئی رابطہ ہے۔ دیکھیں، اس وقت تو رابطہ ہو رہا ہے، اسد کیسر صاحب چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں، جی شیخ وقاص صاحب ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کے حوالے سے جی یو آئی سے بات ہو رہی ہے، ہم الائنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے بیانات جو ہیں شیخ وقاص کو نہیں دینے چاہیے، اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کو۔ ویری کیلکولیٹڈ آنسر دو۔ سر آج علیمہ خانم صاحبہ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ انہوں نے جلسہ نہیں دیکھا، اور کیا یہ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں 27 ستمبر کی تاریخ دے کے؟ مطلب وہاں سے یہ امپریشن ملا کہ علیمہ صاحبہ از ناٹ ویری ہیپی ود 27 سپٹمبر، تو فیملی کو بھی آپ لوگوں نے لوپ میں لیا تھا؟ دیکھیں، جہاں تک علیمہ آپا کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ خیبر پختونخوا میں مختلف ریلیز کو لیڈ کر رہی ہیں۔
जो कि काबिल तारीफ है, वो काबिल सताइश हैं। जिस तरीके से वो इमरान खान साहब के केसेस को फॉलो कर रही हैं, अडयाला के सामने भी मौजूद होती हैं, जिस जिस तरीके से वो ये रोल निभा रही है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जहां तक 27 सितंबर की बात है, देखिए 27 सितंबर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हमने तमाम मकतब फिक्र जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे राब्ते करने हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना है। अलायंस से हम राब्ते में हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना है, उनके साथ आगे मूव करना है। नौजवान जो है, जो मैं आपको राय साहब एक बात यहाँ पे बताता चलूं कि जो हमारा एम्फसाइज है वो नौजवानों पे है, और नौजवान जो है वो सोहेल अफरीदी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। हमने नौजवानों पे फोकस करना है। इस 27 सितंबर की जो हमारे तहरीक होगी, जो हमारा मार्च होगा, उसमें नौजवान फ्रंट से लीड करेंगे, और नौजवान ही इंशाल्लाह फ्रंट से लीड करते हुए इस तहरीक को कामयाब बनाएंगे। तो उस तैयारी के लिए 27 सितंबर की डेट दी गई है। नहीं, वो तो कल हमें नजर आया कि वो आईएसएफ वाले जो सोहेल अफरीदी थे, कल हमें उनकी तकरीर में और उनके बॉडी लैंग्वेज में वो नजर आए, आईएसएफ वाले एक रहनुमा नजर आए। सर, 27 सितंबर को अडयाला की तरफ रुख होगा या डी चौक की तरफ रुख होगा, कोई फाइनलाइज किया? देखिए, इस पे मशावरत हो रही है। तकरीबन चीजें फाइनल हो चुकी हैं। ये जो कार्ड है, ये हम अपने सीने के साथ अभी लगाना चाहते हैं, और ये कार्ड भी हम कुछ दिनों में अवाम के सामने खोल के रख देंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, कल सोहेल अफरीदी साहब जब खिताब फरमा रहे थे तो उन्होंने कहा कि 20 सितंबर तक का टाइम है, इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, उनका इलाज, उनके वकला तक रसाई। सर, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो मैं समझूं कि लॉन्ग मार्च खत्म, लॉन्ग मार्च पोस्टपोन? देखिए, आपने उनकी तकरीर में एक चीज नोट की होगी। उन्होंने कहा अगर केसेस मेरिट पे सुने जाएं तो आधे घंटे में इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो मार्च बिल्कुल कैंसिल होगा। सो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि ये जो मार्च है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मार्च होगा।